السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže u jednoj prilici Hazreti Muslima radijallahu anhu spomenuo ovu temu da uvijek treba da se analiziramo, da naši postupci i naše vanjska djela i sve naše odluke, je li sve to u skladu s časnim Kur'anom ili ne. Čineći tako, ako je bilo koja stvar takva da nije u cijelosti objašnjena u časnom Kur'anu ili hadisu i ako se zamislimo nad tim, onda kako da razmišljamo kako ove postupci treba da budu obavljeni i načini, kako je to starija ulema, ako imamo od njih odluke njihove i mišljenja, onda treba da prihvatimo te njihove odluke i mišljenja. U ovom pogledu on kaže da je jednom prilikom obećani Mesija alejhi selam, da su pitali obećanog Mesija alejhi selama kako treba da odlučimo o nekim svojim stvarima, gdje treba da tražimo uputu. Onda obećani Mesija je rekao: naš način je da prvo i prije svega odlučimo u skladu sa časnim Kur'anom, tako donesemo odluke. Ako ne nađemo ništa specifično u časnom Kur'anu što nas zanima, treba da tragamo za takvim stvarima u govoru časnog poslanika. I kad nema ništa u govoru časnog poslanika, onda u skladu sa zaključivanjem uleme kakve su oni donijeli odluke i kakve su dati argumenti, u skladu sa tim treba da odlučimo. Treba ovdje da bude objašnjeno da obećan Mesija alejhi selam je također spomenuo da je sunnet je iznad hadisa, znači praktično iskustvo, praktičan rad časnog poslanika ima prednost nad govorom. Znači prvo sunnet poslije časnog Kur'ana, znači Kur'an, sunnet i onda hadis broj 3. Sunnet je tradicija koju je časni poslanik obavljao i pokazao nam, i ashabi su učili od njega, i onda od ashaba sljedbenici ashaba i onda dalje su ljudi sljedbenici učili jedni na taj način i to je postao dio prakse ummeta. U svakom slučaju Hazreti Muslima radijallahu anhu spominje ovaj predmet da treba da pazimo, držimo oko na svojim životima, da uvijek radimo one stvari za koje je Allah odobrio i njegov poslanik. Ima nekih ljudi ponekad oni budu jako pod utjecajem dobrote i onda sebe stave u teškoću ili prema sebi čini nepravdu
ima nekih ljudi, zapravo majority, većina ljudi su takvi da uzimaju naredbe Allahove i naredbe poslanika vrlo olahko i ne posve dovoljnu pažnju kako treba da primijene te naredbe. Oba vrste ovih ljudi postoje koji idu do krajnosti, jedni u jednu krajnost, drugi u drugu. Oni se zapravo udaljuju od naredbi Allaha i njegovog poslanika. Pobožnost ili plemenitost, postoji neki primjere onih koji su u tome nadmašili. Jedan primjer je jedne žene koja je na jedan način htjela da učini nešto dobro na način pobožnosti, zapravo to nije bila pobožnost. Jer to časni poslanik nije odobrio, poslanik Božji. U ovoj događaj koji ću ja navesti je pouka za one ljude koji ponekad daju previše važnosti snovima, dok je činjenica da njihov položaj nije takav da svaka dova ili san koji oni imaju da je u pravu, da je ispravno. Hazreti Muslim Maud kaže danas je došla jedna žena našoj kući, ona je dugo živi već u Kadijanu i ona ima u umu neke neravnoteže. Ona je rekla da je vidjela u snu da Hazreti Mesih Maud alejhi selam došao u snu i se pojavi da je rekao: ako budeš postila 6 uzastopnih mjeseci, onda će Kalifatul Mesih drugi se muslima oporaviti. To je bilo u toku perioda njegove bolesti, drugog halife. Međutim, ova žena je rekla, sva olema koju sam ja pitala o tome, rekli su da je postiti 6 mjeseci uzastopno nije odobreno. I ona je rekla, Mirza Bešir sahib je rekao, ti posti ponedjeljkom i četvrtkom. Međutim, poslije toga ona je rekla, ja sam ponovo u snu vidjela da obećani Mesija došao i rekao mi, ja sam ti rekao da postiš neprestalno, zašto ti ne postiš neprestalno kako sam ti rekao? Onda Hazreti Muslim Maud je rekao, tvoj san ne može biti veće važnosti od objave obećanog Mesije. I Mesih Maud alejhi selam u pogledu svojih objava je rekao, ako jedna moja objava je protiv časnog Kurana ili tradicije suneta časnog poslanika, ja bi jednostavno to odbacio. Kad je obećani Mesih alejhi selam u pogledu svojih objava želio je da on to bude u skladu s Kur'anom i tradicijama časnog poslanika, onda mi treba da tako isto radimo. Časni poslanik je jasno utemeljio i zabranio je da se neprestano posti dugo vremena. Ovo je naredba koju je on dao. Dakle, ako je san protivno tokom, onda se treba smatrati šejtanskim snom, iako vi to pripisujete obećanom Mesiju alejhi selam, to se neće smatrati istinskim snom od Boga. Da je to bilo od Boga, onda bi to bilo potpomognuto praksom časnog poslanika, ne bi bilo protiv njegove prakse. Ako je san znači takav da ide protiv časnog Kur'ana, ide protiv tradicije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda se to ne može smatrati pouzdanim. Jer nekakav san protivno časnom Kur'anu niti sunneta ne može se smatrati istinskim snom. Niti bilo kakav san koji je protiv utemeljenja istinskog govora, protiv potvrđivanja se govora časnog poslanika. Prema tome, san kao temelj nečega, čak i ako je možda u pogledu dobre neke stvari, i stavljati sebe u takvu teškoću koja je preko mogućnosti i sposobnosti osobe, pogrešno je i ne samo pogrešno, nego je to postupak koji nije pobožan, nego zapravo ponekad postaje grijeh. Jeste, tačno je da oni ljudi koji su bili, koji je Allah pripremio da budu od njih određeni, oni nisu kao obični ljudi. Tretman Allaha prema njima nije običan i oni se ne mogu upoređivati sa običnim ljudima. Dakle, iz ovog događaja, ovog slučaja možda neko misli da je Hazreti Mesih Maud alejhi selam
kako je on postio 6 mjeseci. U pogledu toga treba da vrlo jasno razumijete da Allah dželešanuhu je namjeravao da ga odredi na položaj poslanika i slično tome. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je lično spomenuo i kakav je savjet dao ljudima, to treba da uzmete u razmatranje, ja ću to predstaviti. On je rekao jedan put, dogodilo se tako, vrlo stara pobožna osoba mi se pojavila u snu, došao mi je u snu, obača mi se ja kaže, i on je rekao da treba da postim s ciljem da sa radošću dočekam Allahu neku objavljenost. On je predložio da ja također slijedim ovu tradiciju časnog poslanika i njegove porodice. I jedno od čuda koje sam ja iskusila kao rezultat toga je da ove prefinjene vizije koje su mi učinjene otvorenim i poslije Allah dželešanu i poslije toga započeo čitav niz objava i vizija da pokažu Mesija alejhi selam. On je spomenuo detalje od toga, neke detalje toga. Ukratko je onda rekao, postiti tako dug period vremena čuda neviđeno koja su meni bila pokazana, tu su vrlo, vrlo prefinjene stvari, ali važno je da zapamtite da ja ne savjetujem istu stvar svim drugim ljudima da tako rade, niti sam ja to uradio ovu stvar od svoje želje, jer zbog vrlo jasne objave koje su mi Allah dao, ja sam dobio ovo obavještenje od Allaha i naredbu i onda sam ja sebe stavio u ovu teškoću i stavio sam sebe u ovu fizičku teško podnošenje za nekoliko mjeseci, međutim onda sam to prekinuo. Allah je želio da njemu dadne ovaj visoki položaj, zbog toga je njemu dato odobrenje i onda je on postupio u skladu s tim, međutim on to nije nastavio da zauvijek tako radi. Tu i tamo povremeno on je postio. Također za njegovi sljedbenici su tako isto rekli i treba također da slijedi da svi slijedimo ovaj plemenitni primjer časno obećanog Mesije. Onda Hazreti Mesih Maud alejhi selam, on je se zavjet obećao da njegovim dolaskom da je on započeo zajednicu, međutim neprijatelji koji su suprotstavljali, optuživali su ga da je on započeo zajednicu i da je time stvorio 73. sektu među muslimanima. Da je bilo potrebno da zapravo ove podjele budu smanjene, a da je umjesto toga on dodao još jednu sektu koju je osnovao, da je osnovao još jednu sektu, da je tako stvorio podjele među muslimanima. Treba da zapamtite da u vrijeme dolaska poslanika uvijek se spomenu ove stvari, uvijek ljudi ovako govore, iznose slične optužbe i tako su optuživali časnog poslanika da je on napravio podjele među braćom, da je stvorio među braćom mržnju i neprijateljstvo. Zapravo je činjenica da ovo stanje već prisutno je u njima prije dolaska Božjeg poslanika. I ovo je također stanje muslimana danas. Ono je bilo isto stanje sada, da je među njima već vlada nered. Poslanik, Allah dželešanu poslanika šalje upravo za ovu svrhu da on ukloni ovaj nered. I ljudi treba da se svi udruže i ujedine na jednoj ruci. I treba da postanu jedno, tako da oni ljudi koji vjeruju uvijek su u miru, oni postanu jedan entitet i u miru i oni su daleko od nereda. Drugi ljudi, protivnici, oni se suočavaju s ovim kušnjama i podjelama i neredom. Sada ovi protivnici, kako god suprotstavljanje oni čini ujedinjeno, zapravo njihova srca su rastavljena i raskomadana u parčiće i podijeljena. Oni nisu jedno, oni nisu uopšte jedinstveni. I uvijek se bore povremeno jedan s drugima. Ukoliko i sve dotle dok ne vjeruju u imama ovog doba, ovo će se nastaviti događati kakvo god ime nama oni daju, da nismo muslimani i već kako god hoće da nas zovu. Međutim, mi smo u skladu sa definicijom koju je Allah dželešanu dao i po definiciji koju je dao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mi smo istinski muslimani. I niko ne može da nas zaustavi da to ne proglašavamo.
Hazreti Muslima opisujući ovu vrstu nereda kaže da je neko prenio da je jedan put jedan ehli hadis, jedan čovjek koji pripada u toj sekti, otišao u džamiju Hanifi muslimana i klanjao je u džematu namaz i dok je sjedio na tahijatu podigao je prst kad izgovarao šehadet. U tom momentu kad je on podigao prst, kaže, svi sledbeni, svi klanjači su prekinuli namaz i počeli da ga nazivaju lošim imenom i kao da je nevjernik i da je izdajnik, jer njihovo vjerovanje da ne treba da se diže prstom prilikom. Oni nisu vidjeli jesu klanjaju namaz, obavljaju namaz ili ne, oni su napola prekinuli namaz, oni su jednostavno gledali u njegov prst i prekinuli su namaz da bi počeli njega vrijeđati i prekoravati. Dakle, ovaj nered je već bio prije vremena, prije dolaska obećanog Mesije alejhi selam. Obećan Mesija o njegov dolazak, svojim dolaskom je on umanjivo rješavao ovaj nered. Onaj ko udara nekoga, on stvara nered. On pita, je li on osoba koja stvara nered, je li on nepravedan ili doktor koji koristi nož radi dobrote, radi dobrobiti pacijenta. Ima ljudi koji moraju da rasjeku čovjekovo tijelo radi operacije. Ako neko ima temperaturu, ima gorak ukus u ustima i nekomu dadne kanin, niko ne kaže da je to zbog savjeta doktora, jer ako on ne bi uzimao taj tretman, taj lijek, ne bi se oporavio. Ako da operacija ne bude obavljena ili se neki lijekovi ne primijeni, onda kako se stanje osobe može popraviti njegov život i onda u opasnosti. U tom slučaju kako onda bilo ko može kriviti doktora? Doktor, ako on postane uzrok ili povod boljeg tretmana i lijeka, to je zbog tretmana i liječenja osobe za dobro osobe. Dakle, reći u pogledu ove podjeli, neko je pitao obećanog Mesija alejhi selam i rekao, svojim dolaskom ti si stvorio još više nereda, dok je zapravo nered već postojao. Obećan Mesija alejhi selam je rekao, molim te, reci mi s ciljem da sačuvaš svoje dobro mlijeko koje je u redu, hoćeš li staviti jogurta u to mlijeko? Ljudi to slatko mlijeko drže odvojeno od jogurta. Ako samo kap jogurta bude u slatkom mlijeku, mlijeko će se pokvariti. Zato što to ne ide zajedno. Dakle, oni koji su poslani od Allaha dželešanuhu, neophodno je da ljudi koji ga slijede budu odvojeni od nevjernika. I ova dominacija, ovo poredak koji on stvorio, to je zajednica vjernika i ta zajednica mora biti odvojena od onih koji su u neredu. Kao da ne vodite brigu o pacijentu, onda čak zdrava osoba može biti pod utjecajem toga, na njega može odčucati. Slično tome koji su duhovni pacijenti, bolesnici, onda od njih treba da budu odvojeni istinski sljedbenici poslanika. Tako u pogledu sahrana i brakova treba da budu također i ljudi odvojeni. On se obraćao ženama i rekao, većina žena, oni se ne slažu u pogledu ovoga, zato ja savjetujem žene kao pacijenti, zdravlje osobe dođe pod opasnosti ako bolesnik se ne liječi. Takvo je vaši odnosi sa Neahmedi. I većina kažu, ovo je naš odnos između braće i sestara, kako mi možemo to napustiti, tu vezu odnosi. Ja uistinu kažem, on kaže da se izbije zemljotres ili vatra, na primjer, i ako ta žena, neka žena, naravno skočila bi sa krova da pobjegne od vatre bez ikakvog obzira za brata i sestru. Zašto onda u slučaju religije to ne bude tako urađeno? Ovo su osjećanja koja nisu ispravna. Ako to razumijete kako treba i to smatrate nečim vrlo teškim da ponašate s prema ljudima, onda ne bi bilo pitanje posljedno zašto su odvojeni. Dakle, u vrijeme teškoća i kriza ova stvar nije tu.
to znači da vi niste razumjeli religiju kako treba. I uzimate to olahko. Ove stvari su prisutne. Ako postoji situacija uznemirenosti, onda ovakva reakcija se ne pokazuje. Ako ljudi ne pokazuju reakciju tako. Allah pokazuje meleka smrti u toku noći. I naredba je da on uzme i da taj melek smrti kaže trebao sam uzeti dušu tvog brata, ali uzet ću tvoju dušu, niko to neće prihvatiti, nijedna žena neće to prihvatiti. Allah Đelšanhu kaže u prijevodu: vi zaštitite svoj život i svoj članova porodice od vatre. Ovi sledbenici obećanovi salama, ako se žene sa neahmedi, onda će muž udaljiti obećanog Mesije ili će samo stvarati uznemirenje. Normalno se dogodi da kada Ahmedi odu u neahmedi porodicu, oni budu u teškoćama i budu odvojeni od familije i roditelja, i ovo je ista stvar koja se u ovo vrijeme također događa. Ovo je kao vatra. Jesu li ove žene znaju da svoje ćerke stavljaju u vatru vlastitim rukama, ili samo zbog nekih odnosa one ih stavljaju u vatru? Treba da se nastojite da se uzdržite od toga, da to izbjegavate. Ako ne idemo u odnose sa neahmedi, onda to nije podjela, zapravo u nastojanje da sebe spasimo. I ovo je napor da dajemo prednost religiji na svjetovnim stvarima. Ovo samo mogu cijeniti oni ljudi, oni koji zaista razumiju duh davanja prednosti religiji nad svjetovnim stvarima. Mladi Ahmedi mladići koji napuštaju Ahmedi, djevojke i žene se vani, izvana treba također da razumiju. Ako oni sebe proglašavaju da su Ahmedi musliman i tako proglašavaju i to iskreno smatraju, onda umjesto ličnih želja treba da se ženi sa Ahmedi djevojkama. I svjetovne želje oni treba da daju prednost budućnosti svojih budućih generacija. Ne samo da generacije budućnosti što djevojke idu u neahmedi familije, nego također i kad mladići ženu u neahmedi djevojke i onda potomstvo bude ošimucajem toga. Ili ako bude pritisak u tom osjećanjima, ne smije među Ahmedi biti takvo osjećanje. Zapravo treba da u cijelosti razumijete religiju i da onda postanete Ahmedi. Ako Ahmedi mladići ožene se izvan zajednice, gdje će onda se udati ove Ahmedi djevojke? Tako mladići treba da vrlo ozbiljno razmisle o ovoj stvari. Iako ne povede se briga u ovo vrijeme, jer u ovo vrijeme se to povećava, takvi slučajevi, onda u budućnosti će se to nastaviti dalje i u potomstvu neće biti Ahmedi muslimana u njihovim budućim generacijama. Osim ako ne bude Allahovog posebnog blagoslova na nekoj osobi ili porodici. Ovi mladi ljudi koji žele da se žene izvan zajednice, ja im uvijek kažem, vi također ispunite dužnosti prema djevojkama. Ako se oženite izvana, onda u tom slučaju, ako hoćete da se oženite izvana, onda tu mladu osobu učinite da postane Ahmedi i onda ih ženite, bilo da je djevojka ili mladić. I tako ćete biti posjećeni u tvojim dužnostima prenošenja poruke i propovijedanje, i možda zbog ovog osjećaja također budete naklonjeni da se oženite Ahmedi djevojkama. Ima neki problema u pogledu svakako, i to je stalni problem. Hazreti Muslima radijallahu anhu na jednom mjestu kaže: vrlo važno pitanje o kojem želim da nešto kažem. Rekao je pitanje ženidbe sa ženidbom Ahmedi sa neahmedi, i jesu li jedno za drugo, jesu odgovarali jedno drugom. I kaže, ja znam vrlo dobro
zadnjih 9 mjeseci ja sam saznao, on poziva se na ovo 9 mjeseci, to je kad je on, nakon što je on postao halifa, 9 mjeseci poslije toga, on zato spominje i bila je 1914. Dželsa Salana, nakon što je on postao halifa, on poziva se na taj period 9 mjeseci i kaže naša zajednica ima veliki problem i sada Huzur kaže je slična situacija. Ova uznemirenost i bolno iskustvo, postoji razne teškoće, međutim moramo riješiti ove teškoće. I on kaže da ti Mesih Maud alejhi selam je predložio u pogledu situacije da budu data imena Ahmedi mladića i djevojaka u registrator i on je otvorio ovaj registrator i neko je rekao jako je mnogo teškoća u sklapanju braka, iako nemamo odnosa s drugim, što treba da radimo, nemamo odnosa sa drugim ljudima, što treba da uradimo. Tako da osnovan registar mladih mladića i djevojaka koji su stigli do vremena da se udaju ožene, tako da posao treba da bude lako. Ako neko nakon konsultovanja kaže ona traži da neko predloži, on kaže nijedan Ahmedi ne treba da onda odbije obećanog Mesije prijedlog. Muslima ovdje je rekao da se ljudi suoče sa situacijom na kraju, ponekad oni predstavljaju slučaj, međutim nekad imaju neke sebične želje i poslije toga postane to teškoća, stvori se neka teškoća. Možda namjera te osobe također nije bila dobra. U ovo vrijeme sada jedna osoba koja je vrlo pobožna, on je trebao da se oženi i neko ko je predložio o osnivanju, to se govori znači o tom vremenu obećanog Mesiju, i taj čovjek je imao kćerku. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao tom čovjeku, idi tom i tom čovjeku i predloži za ovaj brak, predloži brak. Dakle, bila je kćerka, taj čovjek je predložio da se napravi registar. I ovaj čovjek je prenio je poruku istoj osobi, međutim, vrlo nepoštenim izgovorom, on je da izgovor iznio i udao je kćerku za Ahmedi. Obećani Mesija je saznao zato i rekao u pogledu sklapanja braka, ja neću uzeti učešće u tom, ovo je samo prijedlog. Međutim, da je u to vrijeme to počelo, onda u ovo vrijeme sada ne bi bile ove teškoće s kojima se Ahmedi sada suočavaju. U to vrijeme poricanje, negiranje onoga što je poslanik Božji predložio, to nije u redu. To je bilo jako pogrešno. Nakon što se ožene i udaju s drugim ljudima, ne Ahmedi ljudi shvate, bilo muškarac ili žensko, shvate svoju grešku i mnogo problema, one onda saznaju o tim problema. Sada u ovo vrijeme mladići i djevojke ili njihovi roditelji, oni pišu i kaže mi smo ovo odlučili i mi sada patimo zbog toga, daleko smo od religije. I neka rodbina ili od bračnog druga familija, oni kažu također stavljaju pritisak na naše roditelje. Dakle, pored ovih ljudi ima ljudi koji u svojim sebičnim osjećajima odbijaju vrlo dobar Ahmedi prijedlog za udaju ili ženu. I momci su spremni i djevojke su spremne, međutim roditelji odbijaju i ponekad ja predložim neki brak, uzor kaže, međutim oni to odbiju zbog nekakvih svojih sebičnih osjećaja. Ako ima takvih ljudi i ako su tu koji su negirali prijedlog obećanog Mesije, onda poricanje i negiranje onoga što ja predložim nije nešto za njih veliko. Međutim, kraj ovakvih ljudi je vrlo strašan. Jedan je bio slučaj u Njemačkoj da su roditelji nisu udali svoju kćerku u skladu sa njihovom željom i oni su ubili kćerku i sad su u zatvoru. Ima nekih ljudi da cure žele da se udaju za neko, onda ne treba da budu roditelji tvrdoglavi da insistiraju na nečem.
Također treba da bude objašnjena jedna stvar u pogledu sklapanja braka. Na djevojke treba da razumiju da uprkos činjenice da treba da se uzme u obzir njihova želja, i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dodao ovu stvar da se treba da uzme u obzir želja djevojke. Međutim, Islam također čini vrlo jasnim da bez odobrenja staratelja djevojke ne može se obaviti brak i završiti prijedlog, prihvatiti prijedlog. Allah dželešanu je poslao obećanog Mesiju alejhi selam i činjenica je da je on sigurno od Allaha, i onda naš šerijat, zakon vjerski islamski nam kaže da bez odobrenja staratelja oni izuzetaka koje već postoje u šerijatu, nikako sklapanje braka nije odobreno. Ako se dogodi sklapanje braka, onda je to nešto što nije odobreno. I ovo je naša dužnost i naša odgovornost, treba da savjetujemo ove ljude. Ako oni ne razumiju, onda mi trebamo presjeći svoje veze s takvim ljudima. Ova vrsta slučajeva se događala u vrijeme obećanog Mesija alejhi selam. Jednom se tako dogodilo da je jedna žena koja je bila vrlo mlada izrazila je želju da se uda za određenu osobu, međutim otac se nije složio i oni su obodvoje otišli negdje drugo i neki mula, neki hodža izvan džemata ih je dao nikah i vratili se u Kadijan. Kad je Mesima da sam kad je saznao za to, on je oboje izbacio iz Kadijana i rekao ovo je protiv šerijata, da samo gledate na želju i na želju djevojke bez odobrenja staratelja da se sklapa brak se ne može sklopiti, to nije odobrivo. Međutim, djevojka je insistirala i rekla da hoće da se uda za tu osobu, za tog čovjeka, i međutim, njihov brak je bez staratelja proglašen i obećan Mesija je obodvoje istjerao iz Kadijana. Bio je jedan nikah ispred muslima, onda on je rekao, sklapanje vjerskog braka, i on je rekao, ovo je ono što sam ja rekao majci djevojke, da ovog puta ako je djevojka spremna i moj san želi da se ženi, šta je pogrešno u tom? Ja sam rekao, tvoj san prihvata prijedlog i rekao je da nema potrebe za odobrenjem staratelja. Međutim, ti također imaš djevojku da se uda, jel ti zaista želiš da tvoje unuke tako rade? Činjenica je da niti roditelji ne smiju biti previše grubi u ovoj stvari, da u ime lažnih sebičnog ega odbijaju to, niti da počinju strašan pristup i kriminal ubijajući svoje čerke. Niti jedna žena treba da ide na sud ili nekim hodžama da se pred njima vjenčaju. Da ako ima takvih slučajeva izvan kontroli, onda djevojke mogu da pišu halifi vremena i onda u skladu sa situacijom on će odlučiti šta je prikladno u skladu sa situacijom. Ako ovaj princip davanja prednosti nad religiji, na svjetovnim stvarima, ako to imate u vidu, onda će Allah dželešanu također blagosloviti ove ljude. U jednoj hudbi petkom Hazreti Muslima je spomenuo ovu temu, ovu stvar, i rekao s ciljem da imate odnos sa Allahom dželešanhu, da imate ljubav prema Allahu, neophodno je da također uvijek Allahove atribute imate pred sobom i zamislite se nad tim. Kroz ove atribute treba da osnujete svoj odnos sa Allahom i da steknete položaj ljubavi. Istinsko razumijevanje Allaha se može kroz to postići. Ovo je uobičajeni princip. Ako hoćete da razvijete odnos ljubavi s nekim osoba koju volite, trebate biti onda blizu te osobe, bliski s tom osobom, ili barem trebate imati neku sliku ili objašnjenje ili neku vrstu odnosa. Spominjući ovu stvar, on je rekao, radi ljubavi neophodno je da ili druga osoba bude pred vama ili da imate sliku druge osobe. Na primjer, Islam je rekao da ovo nije nešto novo, da ljudi kažu u ovo doba zašto treba da pošaljemo sliku. Islam kaže da
kad razmišljate o braku, onda pogledajte na lice osobe gdje to moguće. U to vrijeme može biti poslana slika, onda u ovo vrijeme sad možete se vidjeti slika. Hazreti Muslih Maud kaže, kad sam se ja ženio, ja sam bio mlad, Hazreti Mesih Maud alejselam. Dr. Rashidin Said mu je pisao, molim te pošalji sliku djevojke, oni su onda poslali sliku i Hazreti Mesih Maud je rekao daj mi sliku i kad sam ja rekao, Muslih Maud kaže da mi se sviđa ova djevojka, onda su oni uredili, dogovorili sklapanje braka. Bez gledanja na lice kako možete osjetiti ljubav ili osjećaj. Sad je on započeo ovdje predmet ljubavi prema Allahu, kako možete razviti ljubav. Allah dolazi pred vas i stavlja svoju dakle, bez gledanja na Allaha ne možete razviti ljubav prema Allahu. Ima jedan strofa, obično mi sjela sam, ako barem ne možete vidjeti, barem treba da čujete glas. Treba da budu neki znakovi o vašoj dobrotvornosti, vaših dobrotvora. Ako nemate barem slike, barem slušajte i treba da budu neki znakovi, neki glas njegove ljepote. Rab, taj Rab, Rahman, Rahim, Malik Jevmiddin, gospodar sudnjeg dana, on je onaj koji oprašta, on muslimanima daje poruku mira, on džebar i drugi atribute naliktima. Sve su ovo stvari koje možemo zamisliti u svojoj glavi i kad neprestalno budemo ove atribute se sjećali i dovodili na um, imali pred sobom i stavimo u svoje srce, onda neki od atributa će postati u uši kojima, kako Allah kaže, ja ću postati vaše uši i vaše oči i onda ćemo stvoriti sebi, osnovatimo ljubav sa Allahom dželešanhu. I na tu svrhu moramo zamisliti atribute i uvijek imati ih pred sobom. Ovo je nešto što vam zaista može dati istinsku ljubav prema Allahu i samo onda ćete biti u stanju da radite napor da steknete blizinu Allahu dželešanhu. Za istinskog vjernika treba da imate potpuni osjećaj časti za religiju. Spomenuti ovu Hazreti Muslih Maud kaže na jednom mjestu da sa jezika obično se ja sam mnogo puta čuo, stotine ashaba su još živi, oni koji su slušali, čuli da je on govorio. Ima nekih ljudi imaju naviku da ne slijede ispravan put ili uprkos dobre namjere ili želje ne mogu da slijede ispravnu stvar. On je govorio, ima jedna osoba koja je rekla jednom svom prijatelju, nađi odgovarajućeg druga mojoj čerki, kad je prijatelj došao, rekao ja sam pronašao vrlo odgovarajućeg partnera za tvoju čerku. Ovaj čovjek što je imao čerku rekao kakav je opis tog momka. Čovjek je rekao moj sin je jako skroman i ponizan i vrlo, vrlo fin. Ovaj drugi čovjek je rekao reci mi još nešto. Ovaj otac sina je rekao on je izuzetno ponizan i vrlo ljubazan, vrlo fin. Ovaj drugi čovjek je rekao dobro, to je sve dobro, reci mi još nešto o tome. Onda je otac sina, mladić opet rekao, jest, on isto je rekao, on je jako fin i vrlo fina osoba. I ovaj čovjek rekao, ja ne mogu dogovoriti brak ovdje, zato što ti samo ponavljaš da je on jako fin, vrlo, vrlo dobar. Osim toga, ako se dogodi brak, ako neko dođe i odvede moju čerku, onda će fina ta osoba samo sjediti i neće ništa raditi. Ima nekih ljudi takvih. Dakle, ovaj osjećaj časti za religiju, ima ljudi koji su vrlo fini, općenito govoreći, međutim nemaju osjećaj časti prema religiji, niti imaju kakav uzbuđenje prema religiji. Time samo što su dobri ljudi, međutim njihova dobrota nije nešto što je korisno za zajednicu za njih. Dakle, ovaj osjećaj ponosa i časti treba da bude u džematu i ljudi koji kritikuju upravu džemata i jednostavni ljudi
sjede na nekim skupovima ili u društvu ljudi koji su kritičari, kritikuju i rade nešto vrlo pogrešno. Dakle, ljudi jednostavnog razmišljanja, nije to sve za njim. Sjediti u takvim skupovima znači da nemate nekakvog osjećaja časti prema religiji. Da sjedite u takvim skupovima i slušate to. Treba barem toliko mnogo biti osjećaja prisutnog i da pokažete da hrabro ustanete i napustite te skupove. Ako osoba neprestano širi nered, onda to morate izvijestiti upravi džemata. I onda će džemat podnijeti ove stvari halife vremena, tako da neki prikladni koraci mogu biti poduzeti u pogledu te stvari. Sada ja ću spomenuti jedan događaj Neahmedi hodže, oni koji su poticali ljude, huškali ljude ili ispunjavaju srca ljudi mržnjom, kako oni govore laž. I tako oni rade čak i sada. Kakvi optužbe oni iznose. Kaže jedan, neki ljudi su obično mislili se zvali mađijančarom i muslimaut. Kaže, ja se sjećam da je neko rekao da je u Furdaspuru bio jedan hodža koji se obraćao skupu i govorio nemojte čitati knjige Ahmedi muslimana. Neahmedi hodža govorio nemojte čitati knjige Ahmedi i nemojte uopšte ići u Kadijan. I varalica rekao je, hodža je rekao, i izmišljao je sam jednu strašnu priču, potpuno lažnu priču. I on je ispričao potpuno lažni slučaj. Rekao je da je otišao u Kadijan i da je jedan bogati čovjek išao sa njim i rekao mi smo tamo boravili u kući za goste i rekli smo da želimo da vidimo Mirzu Sahiba. Poslije nekog vremena on kaže, Nuruddin Sahib je došao i počeo je da razgovara vrlo uljudno i fino i poslije nekog vremena neko je donio halvu, slatko jelo i rekao da je to posebno za nas pripremljeno. I on rekao, ja sam vrlo dobro znao, hodža kaže, ja sam dobro znao da je ovdje magija napravljena na halvi. I kao on kaže, ja nisam to jeo, ali drugi čovjek koji bio sa mnom je uzeo i jeo, a ja sam samo otišao, iznio sam neki izgovor i udaljio sam se. I Nuruddin Sahib nije znao da ja nisam uzeo halvi. Poslije nekog vremena on je rekao dalje u svojoj laži, rekao je moj drug koji je uzeo halve, rekao je ja se osjećam tako naklonjen da idem i dadnem zavid bajata. I on kaže znači da je ova halva utjecala na njega, a ja nisam uzeo halve, tako da nije bilo nikakvog dojma na meni. I dalje je nastavio sa svojom izmišljotinom, rekao je Mirza Sahib je bio u svojoj nosiljki i Nuruddin Sahib je sjedio sa njima i također pozvao mene, rekao je da sjednem. I ovo je potpuna laž izmišljotina i kaže Mirza Sahib je onda govorio sa mnom i ja sam samo klimao glavom kao da potvrđujem. On je razumio kao da ću ja vjerovati jer je on poslao nama halvu i da smo mi to pojeli, a ja znam da je tamo bila neka magija. I on je rekao da je poslanik, on je tako rekao da je rekao obećan Mesija i da je on Božji poslanik i da je veći od Muhameda alejhi selama i da je Bog. I ja kad ovo čuo sam rekao stakfirullah, sve ove stvari su čista laž. Poslije toga je on kaže, hodža kaže da ga je obećani Mesija pitao Nuruddin Sahiba zar mu nisi dao halvu da jede? Nuruddin Sahib je rekao, jeste, ja sam dao, međutim, on kaže, nije bilo nikakvog dojma na mene od te magije. Uzor kaže, nekad Allah dželešanohu vrlo otvoreno iznese njihove laži, njihove izmišljotine. Na samom tom skupu gdje on to govorio, bio je jedan Neahmedi koji je sjedio na tom skupu. On je dolazio Kalifatul Mesih prvom radi liječenja. Nakon što je slušao sve ovo stvari, ustao je i odmah je ustao i rekao, ja sam imao vrlo loše mišljenje o hodžama da su lažove, međutim ja sada razumijem da ne može niko biti veći lažov i da govori veće laži od ovih ljudi. I on je pitao ljude
Ja nisam, Ahmed je rekao, ja sam tamo išao radi liječenja i boravio sam u Kadijanu. Sve stvari koje je ovaj hodža rekao, sve je ovo pogrešno i čista laž. Uopšte nema tamo nosiljke tako velike, niti konja koji vozi nosiljke, niti ima tako nečega. On je govorio o velikoj nekoj nosiljki koja je nosi obično veselo, samo kaže nema ničega, potpuno pogrešan koncept, uopšte nema ničega tako kako si ti rekao u Kadijanu. Ovo je način da oni čine fitmu, smutnju stvaraju nered. U to vrijeme, zatim muslima ovdje je spomenuo to i rekao, čak ni u to vrijeme se ove stvari nisu mogli vidjeti u Kadijanu. Ima nekih ljudi koji misle da je u svemu tome magija nekakva i da oni ljudi koji se pridruže našoj zajednici, oni ljudi tuku, zovu i raznim imenima, ponižavaju i nameću im finansijske gubitke, međutim ljudi ostaju predani i ne gube Ahmedijet. I oni kažu sve ove stvari treba da se ljudi boju toga, međutim to ne utiče na ljude. I oni kažu sigurno je na njih učinjena magija i zato sam tako ponašaju. Da Allah spasi umet od ovih lažova hodža i da osposobi ljude da shvate stvarnost Islama, Ahmedijata i da Allah Đelešanu također nas osposobi da razumijemo, shvatimo svoje odgovornosti. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu. Jedna je uz tijelo prisutno, Skina Nahi Sahib, Muhammedin Sahib Rahmetli iz Džamu Kašmira. Šejh Muhammed Rashid Sahib to je njegova žena. Njegova žena, ona je 90 godina imala i nalila hvinla ili ih rađen. Ahmedijat je došao u ovu familiju kroz njihovog oca i poslije udaje u Patanku bila Kalifatul Mesih i drugi i Hazreti Umel Mumini, kad god su išli u lozi, ona bi ih tamo ugostila. I ona je došla kad je bila poslije muža i služila je kao sadr leđna predsjednica ležne. 74. su opljačkali njihovu kuću, međutim ona je bila vrlo tiha i mirna i onda je preselila se u Veliku Britaniju i poučavala je djecu s velikom ljubavlju i vrlo imala blizak odnos sa institucijom halifata. Uprkos starijih godina ona je dolazila da me vidi, huzur kaže, i pokazivala svoju predanost i bila je redovna u obavljanju namaza i tahadžud namaze, bila je musi, član oporuke, imala je 3 sina i 3 kćeri koje je ostavila iza sebe. Da Allah Đelešanu uzdigne njen položaj. Druga dženaza je za Mukarem Šokat Ali Sahib Šahida, Kazi Abdul Gani Sahib sin Laveri in Azad Kašmir, on je bio stanovnik, tamo je živio. Oni su sada živjeli u Rabbi, on je bio u pakistanskoj vojsci kao vojnik u Kavadar, u Pesri i učestvovao u nekoj operaciji. 16. marta sa 21 godinom kao rezultat pucanja terorista on je bio ubijen. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ovi ljudi optužuju i kažu Ahmedi su neprijatelji Islama i neprijatelji zemlje. Zapravo Ahmedi su ti koji polažu svoje živote za Pakistan. I Ahmedijat je došao kroz Kazi Feruz Sahib radijallahu anhu, Kazi Ferudin Sahib koji je bio u Goji u Kašmiru. On je otišao u Kadijan i dao zavjet na ruci obećanog Mesija alejhi selama. On se pridružio zajednici. Skupa s njim pradjed također je dao zavjet bajata na ruci obećanog Mesija alejhi selama i njegova familija u Goji. On je bio ima meždida, imaju vrlo visok položaj u društvu, uživao je Ferusaj poslije bajata, on se vrlo strogo su mu se suprotstavili Ahmedi, ovom mladiću, i uzeli su imetak, međutim on je bio čvrst u svojoj vjeri, Allahovom milošću, on je bio vrlo predane familije i on je bio vrlo predan mladić. On je patio od nekog ekcema
gljivice nešto i pisao je Halifatul Mesih, tražio je dove i Halifatul Mesih rekao Allah će ti dati oporavak i kao rezultat ove dove on vrlo akutna ova bolest on se oporavio od ove bolesti prije 8 godina. Šehid merhum Abdul Gani Sahib sa svojom porodicom u februaru 2013. iselio se iz Kašmira i smjestio se u Rabvi i tamo se nastanio. Rođen je u Laveri 1995. i tamo je završio školu i onda je bio zaposlen kao vojnik u vojsci i upravo je završio obuku i kad je položio je sa velikim visokim ocjenama i bila je neka operacija sa teroristima i 2. 3. aprila ovaj događaj se dogodio. Onda donijeli su tijelo njegovo u Rabu sa vojnom počašću, oni su ga sahranili. On je bio čovjek velikih vrlina, vrlo ponizan i društven i od pomoći. Uvijek je pomagao drugim ljudima, bio je redovan u namazu, imao je vrlo blizak odnos sa hilafetom. Kad god je bio u dalekim oblastima, on je slušao hudbu direktno na telefon. 2 dana prije nego što je umro, platio je sve svoje dužnosti za članarinu i bio je blagoslovljen vrlo lijepim glasom. Na jednom programu, na jednom skupu, on je učio po ime obećanog Mesije salama, vrlo lijepo, vrlo melodičnim glasom pred Neahmedi. I ljudi su jako to cijenili i dopalo im se i pitali su ga, tako prelijepa poema, ko je napisao, mi nikad nismo čuli takvu poemu prije, takvu ilahiju. On je bio vrlo ljubazan prema ljudima, isticao se u tom. Jedan put na početku dobio je plaću za 4 mjeseca zajedno, a jedan drugi vojnik je umro i on je podnio sav trošak za njegovu dženazu. Te noći otac je rekao da su starješine Ahmedi koji su umrli, da je on sjedio s njima i on je sanjao da je vidio svog sina sa tim svim starijim Ahmedi koji su umrli, da je njegovo lice bilo jako sjajno, mnogo sjajniji nego u poređenju s drugim licima. U toku boravka u Rabi on je obavljao razne dužnosti i služio je na raznim dužnostima i vodio je brigu o džamiji. Njegov otac i majka i brat su također tamo. Ima 2 sestre koje ostavlja iza sebe. Da Allah dželešanuhu uzdigne položaj ovog našeg šehida i da dadne utjehu i snagu familiji da podnese ovaj gubitak. On je šehid, on je bio Musi, član programa oporuke, kao što sam spomenuo. Poslije džume ja ću klanjati dženazu namaz za oba dvoje ovih umrlih. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر